स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन लगी आज नामांकन पत्र प्रत्याहार शेष दिन थिला हेले आज बिल केन्सी प्रार्थी तांको नामांकन पत्र प्रत्याहार नहीं करी मोट 19 जन प्रार्थीपत्र दाखल करिथिबा बेले जांच उतरु 14 जनकर प्रार्थीपत्र कायम रहिছে। सियाड़े निर्वाचन के नईकरी प्रार्थी मानकर तरफु प्रचार अभियान जोरदार हो जाइछे। भोटर मानकर विश्वास जितबार लगी जोरदार चेष्टा प्रार्थी माने चलैछन। उपनिर्वाचन के नईकरी प्रशासन तरफु भील तैयारी जबर चलीछे। जिला सद्भावना सभागृह न आज निर्वाचन माइक्रो पर्यवेक्षक मानकर गुटे तालीम शिविर हो जाइछे। निर्वाचन के निर्भुल निरपेक्ष आउ अबाध करबार लगी दायित्व थिबार अधिकारी मानकु इथि तालीम दिया जाइछे बोली जिलापाल आउ जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन दास कहिछन। सुंदरगढ़ जिला न गला किछि दिन हेबा स्क्रब टाइफस रोग बहुत देखबार के मिलुचे। गला जनवरी मासु एछेन तक 1564 जन पॉजिटिव चिन्हट हेइथिबार बेले 2 जनकर जीवन जाइछे। जीवन जाइथिबा जने रोगी बड़गांर हेइथिबार बेले आउ जने राउरकेलार बोली जना पड़िछे। विशिष्ट कवि आउ अवसर प्राप्त आईएएस अधिकारी राजेंद्र किशोर पंडांकर आज भुवनेश्वर न परलोक हेइछे। मृत्यु बेलके तांकु 81 वर्ष बयस हेउतिला। किछि दिन आगनु तांकर धर्मपत्नींकर परलोक हेइ जाइथिबार नु से भांगी पड़िथिले। से तांकर पछे 2टा झियंकु छाड़ी जाइछन। संबलपुर जिलार नटसा गाँ न 1944 मसीहा जून 24 तारीख दिन जन्म होइतिबा स्वर्गत राजेंद्र रंपेला एमई स्कूल न प्राथमिक शिक्षा संबलपुर जिला स्कूल आउ गंगाधर मेहर कॉलेज न पाठ पढ़वार उतरु इलाहाबाद विश्वविद्यालय न पढ़िथिले। 1967 मसीहा न आईएएस पाइकरी 37 वर्ष धरिकरी से भिन्न भिन्न गुरुत्वपूर्ण दायित्व थिले। से संबलपुर आरडीसी आउ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बागीर गुरुत्वपूर्ण पदवी थी चाकरी करिथिले। जने सचोट आउ कड़ा ऑफिसर भावे तांकर ना थिला। 2004 मसीहा थी चाकरी नु अवसर नेला उतरु से भुवनेश्वर ने रहुथिले। स्वर्गत पंडांकर 1975 मसीहा थी पहला काव्य संग्रह गौण देवता बाहरी थिला। से 16टा काव्य संग्रह आउ गुटे उपन्यास लिखिछन जेनटा की ग्राम्य जीवन पौराणिक कहानी आउ मानवीय भावना के मिसाई करी लेखा जाइछे। इतार छड़ा से 2टा ओडिया काव्य वेब एंथोलॉजी रो संपादना भील करिछन। स्वर्गत पंडा तांकर साहित्य कृति लगी ओडिशा आउ केंद्र साहित्य एकाडेमी संबलपुर विश्वविद्यालय तरफु डिलीट आउ गंगाधर जातीय पुरस्कार सहित बहुते सम्मान आउ पुरस्कार पाइछन। मृत्युर आगनु से तांकर शरीर दान करिथिले। तांकर इच्छा अनुसारे तांकर मर शरीर के भुवनेश्वर रो एम्स के दिया जिबा। डॉक्टर पंडांकर वियोक्ति सारा राज्यर साहित्यिक मल न शोक प्रकाश पाइछे। भिन्न भिन्न अनुष्ठान तरफु तांकर वियोक्ति भील शोक प्रकाश करा जाइछे। कवि राजेंद्र किशोर पंडांकर वियोगति ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय रो ओडिया विभाग तरफु गभीर शोक प्रकाश करा जाइछे। विभागीय मुख्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाणिग्राहींकर अध्यक्षता थी हेइथिबा शोक सभा थी सहकारी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार पाढ़ी डॉक्टर सनत कुमार बाग राधाकांत सुना सुश्री देवी नायक आउ सुश्री सिमरन राउत प्रमुख स्वर्गत पंडांकर व्यक्तित्व आउ कवित्वर भिन्न भिन्न देगो उपरे आलोचना करी तांकर वियोग ओडिया साहित्यर गुटे अपूरणीय क्षति आय बोली कहिछन। बलभद्र जैविक चाष मिशन जरिए उत्पादन हेउथिबा चाउल थी आयबा दिने श्रीक्षेत्र पुरी न रथयात्रा उदे कोठ भोग तैयारी कराजिबा बोली कृषि विभाग प्रमुख शासन सचिव
ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଥି ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯାଉଛେ। କଟକର ନିଆଳି ଆଉ କୋରାପୁଟନ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢୀ କହିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ରୋଗନୁ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି ଟିକାକରଣର ମହତ୍ଵ ବାବଦେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର ଲାଗି ଆଜ ବିଶ୍ବ ପୋଲିଓ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ପହଲା ପୋଲିଓ ଟିକା ବିକଶିତ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ଜୋନ୍ସ ସକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ के ସୁର୍ତା କରି ରୋଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତରଫୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ବ ପୋଲିଓ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିଓ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଇଥି ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେସନ୍। ଇ ବছର ଇ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସବୁଠାନେ ଫି ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୋଇକରି ପୋଲିଓ के शेष करमा। नवंबर 10 ଆଉ 11 ତାରିଖ 2 ଦିନ ତକ ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ମଡିଆ ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସମାରୋହତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍। ଏ ଉଦୟ ମଡିଆର ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ବିକାଶ ଦିଗେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ଆଞ୍ଚଳିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆଜ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବାର ସହିତ କଂସବରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯିବାର ଉତ୍ତରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକରି ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆଉ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ଉତ୍ତରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ପଡିଆନ ପହଞ୍ଚିକରି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଇ ବର୍ଷର ଧନୁଯାତ୍ରା ଥି କଂସ ପାଠ କରବାର ଲାଗି ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥି ହେଇଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଗାଁର ଗୌତିଆ ସୁଘୋଷ ମିଶ୍ର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଉମାକାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୂଜକ ହେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫୁ ମିତବ୍ୟୟିତା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ସାଇବର ଠକେଇ ବାବଦେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସେବାର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସେଠୀଙ୍କର ଦେଖରେଖ ଥି ହେଇଥିବା ଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥି ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇବା 30 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାର କେ ଥିବା ବିଶ୍ବ ମିତବ୍ୟୟିତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଥି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ ସମଡା ବଜାରପଡାନ ଆଇବା ମାସ 11 ନୁ 14 ତାରିଖ ତକ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା। ଇଥି ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାର ବେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ପୂଜା କରବେ। 4 ଦିନ ତକ ହେବାର କେ ଥିବା ଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମ ଥି ପାଳନ କରାଯିବା ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟି ତରଫୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଦାଏଲ ଆଉ ତେଲବିକା ଚାଷ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫୁ ଆଜ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରବି ଅଭିଯାନ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଭବନ ଠାନେ ହେଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ के ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ ଯେ ଆଲୁ ଆଉ ଦାଏଲ ଉତ୍ପାଦନ ଥି ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା। ଆଲୁ ଚାଷ ଲାଗି 3 ଲାख ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବିହନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ଆଲୁ ମହଜୁଦ ରଖବାର ଲାଗି 13ଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାମ ବିଲ ମୂଲ ହେଇଛି। ଆଲୁ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା के ଆଉ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବାର के ନାଇଁ ପଡେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ସେମତା ଆଇବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତକ ରାଜ୍ୟ ଅଗଲି ଯାଇଥିବା ଚାଉଳ के ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଉଠାବା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନକେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍। ଏ ବାବଦେ ସୂଚନା ଦେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଳ ହେଇଛି। ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗନୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବା କଲେଜ ମାନକେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା।
488 ଆଉ 662 ବର୍ଗର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବା କଲେଜ ମାନକେ এই অধ্যাপক মানে পাঠ পড়াবে। ইচ্ছুক আগ্রহ অধ্যাপক মানে আইবা 31 তারিখ তক HIMS পোর্টাল থি আবেদন করিপারবে বলি মন্ত্রী শ্রী সুরজ কইছন। ভুবনেশ্বর ঠানে থিবা রাজ্য পুলিশ ভবন মানব চোরাচাଲାଣ বাবদ গোটে রাজ্যস্তরীয় সম্মিলনী ହେଇଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀ के डीजी ऑफ पुलिस योगेश बहादुर खरानिया उद्घाटन करी एचनी समाज थी मानव चालाण खाली ओडिशा लगी नुहे सारा देश लगी चिंतार विषय ହେଇଛେ बोली कहिछन। एताके रोकबार लगी पुलिस सहित भिन्न भिन्न विभाग मिसिकरी काम करवार के पड़वा बोली श्री खुरानिया कहिछन। घरोई हिंसा प्रतिरोध आउ पीड़ितांकर सुरक्षा बाबदे लोक मान को सचेतन करवार लगी कलाहांडी जिला समाज कल्याण ऑफिस तरफु भवानीपाटना न गोटे तालीम कर्मशाला ही जाइछे। शिविर थी घरोई हिंसा निवारण अधिनियम 2005 पीड़ितांकर लागि थिबा सहायता परामर्श प्रक्रिया बाबदे आलोचना करा जाइतिला। बौद्ध जिलापालंकर सम्मिलनी कक्षन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम हो जाइछे। जिलापाल विभूतिभूषण नायकंकर अध्यक्षता थी हेतिबा बैठक थी एसपी राहुल गोयल जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी प्रभाष चंद्र दंडसेनांकर सहित भिन्न भिन्न विभाग अधिकारी आउ पुलिस अधिकारी माने उपस्थित थिले। अक्टोबर 18 नु नवेम्बर 17 तारीख तक चलीथिबा साइबर सचेतनता कार्यक्रम के जिला न आहुरी जबर करवार के बैठक थी निष्पत्ति निया जाइछे। बंगोपसागर न हेइथिबा घूर्णिबलय आज लघुचाप थी बदली छे। आइबा सोमवार दिन तक इटा बात्या रूप नहीं पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केंद्र तरफु अनुमान करा जाइछे। इतार प्रभाव थी राज्य आइबा 7 दिन तक वर्षा लगी रहबा। 28 आउ 29 तारीख जबर वर्षा संगे झड़ तूफान भी हेबा। घंटाक 60 नु 70 किलोमीटर बेग थी पवन बोही पारे बोली पाणीपाग केंद्र मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मनोरमा महांती कहिछन। आजिर खबर इन शेष हैला। आपणकर इलाका थी होतुबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखी करी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राती 9 बजे। जोहार।